अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह क़ामतिस सलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। إياك نعبد وإياك نستعين هو الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسر في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. का खूबसूरत वाकया आप सूरह बनी इसराइल के अंदर उसे खुद मुताला फरमा लीजिए। नबुव्वत के हिजरत के मौके पर मदीना तय्यबा में